Okay, ladies and gentlemen, warm welcome to our session. Okay, it's been actually because of the Eid, we had a couple of weeks gap. So welcome back. And today we are actually going through the structured water with geometry, how we can actually make structured water using this product and how we can enhance our health and wellness with this amazing product called Geometry Disc. Jadi selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang kembali setelah kita cukup berpisah lama habis event Hari Raya kemarin, Idul Kurban, dan sekarang kita kembali lagi. Dan sekarang kita akan membahas mengenai manfaat dari produk Amesqua Geometry kepada kesehatan dan juga kebugaran tubuh kita. Okay. So as we always say that it's very, very important for us to know the progression of disease. So did you know that whenever we fall sick, it is not actually, happened at that point of time or just yesterday. It goes through the process. So we are reminding every time that whatever that happens in our body in terms of we getting unwell, it will start off a process and it goes through step by step. 1 2 3 4, there are 4 steps that are involved for whatever disease that comes into our body must go through these 4 steps. Dan seperti yang sudah sering kami jelaskan sebelumnya mengenai sesuatu kondisi, ya mengenai orang yang bisa jatuh sakit, itu tidak terjadi dalam satu hari. Proses tersebut adalah sebuah langkah-langkah atau sebuah tahapan yang terjadi dan dibagi menjadi 4 tahapan. 1, 2, 3, 4 seperti yang Anda lihat di dalam layar Anda. Dan tentu saja kita harus memperhatikan bagaimana caranya untuk bisa mencegah ataupun memperlambat laju langkah-langkah ini sebelum kita benar-benar jatuh sakit. And if you look at the first stage of you getting unwell starts from biophotonic disruption. And the biophoton basically is the cell that emitting the weak light that is from your DNAs, from the nucleus of our cell. And this in a healthy organ or system, very uniform, but it get distorted. And this particular issue will be addressed by quantum medicine. So now when we talk about quantum medicine or quantum physics, we talk about frequencies, we talk about vibrations, we talk about all these, natural frequencies that are available in our environment. And that is where the importance of light, importance of frequencies comes into picture. So you can actually think of the products like BioLight, BioLight 3 and the Cheapen 4 directly helping at this particular stage of quantum medicine. Jadi yang tahapan pertama adalah ketika biofoton di dalam tubuh Anda terganggu dan itu semua berasal dari dalam sel tubuh Anda, dari dalam DNA Anda. Karena biofoton adalah sebuah cahaya yang sangat-sangat tipis yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dia dikeluarkan dari dalam sel tubuh kita yang mana ketika ada organ yang sehat, biasanya biofotonnya akan menyala dengan seragam, akan terpancar dengan seragam. Namun untuk mereka yang sudah jatuh sakit, atau intinya sudah menuju tahapan yang pertama, biasanya biofotonya akan terganggu. Dan di tahapan pertama ini, pengobatannya atau treatment yang bisa dilakukan adalah treatment kuantum, pengobatan kuantum, yang tentunya bisa dilakukan dengan pengobatan melalui frekuensi tertentu, pengobatan melalui gelombang-gelombang dan juga cahaya-cahaya, yang mana yang bisa kami rekomendasikan seperti produk dari Amesqua Biolab 3 ataupun Cheapen 4 dapat mengatasi problem di tahapan pertama. Okay, now the second stage is where it affects your biofield. We already spoke about several times that our body has our first line of defense, which is called energy field or the biofield. And then when it becomes this defense mechanism or this biofield becomes affected, that means it becomes weaker, then the disease progress to the third stage. So second stage is addressed by the products like Amesqua Geometry Disc, Amesqua Segar, all these products which directly interact with the water, and your body is 70% water. So you can think of energy medicine solutions in the form of Geometry Disc at stage 2. Dan di tahapan kedua adalah ketika medan energi kita akhirnya terpengaruh karena biofoton yang tadi mulai juga terganggu. Dan kita sering membahas mengenai mengapa medan energi ini penting karena dia adalah lini pertahanan pertama, dan ketika dia juga sudah mulai terganggu, maka ya tentu saja itu nanti akan berlanjut ke tahapan berikutnya di tahapan yang ketiga. Dan perlu Anda ingat, tubuh Anda adalah 70% air, maka di
bagian yang kedua ini adalah menggunakan pengobatan terapi atau terapi energi maksudnya. Jadi Anda bisa mendapatkan manfaat itu dari Amezcoa Geometry ataupun Amezcoa Segar. Yeah. And then stage 3 and stage 4, if you clearly observe, it affects directly at the physical level of our body, which is our cell composition is going to alter with the whatever factor that is causing the disease. And then this is addressed by herbal therapy, which is basically supplements, nutrition, herbs, and all this stuff. So if you don't treat it here, then it affects your entire system, where the only current modalities are modern medicine, including your medicines and also surgeries. So nobody wants to go through the pain, of taking medicines every day, which has got side effects. When you actually take one medicine for one problem, okay, after you finish the course, there will be a separate problem because of the side effects of that medicine. So this is the biggest challenge in modern medicine, where pharma molecules are being used. And you can see that very clearly. This state we don't really want to go through, where we call it as treatment. Di tahapan yang ketiga itu adalah ketika ada manifest ataupun pembentukan gejala yang terjadi dalam tubuh kita, tapi lebih di level perubahan biokimia. Jadi di tahapan yang ini sebenarnya masih bisa kita amankan dengan cara meminum ramuan herbal, salah satunya minum suplemen ataupun obat-obatan yang intinya masih bisa kita jangkau, yang bukan masih bersifat medis. Karena jika ini masih berlanjut, maka di tahapan keempat, ketika gejalanya sudah nyata, sudah terlihat, Anda hanya bisa melalui atau bisa melewati tahapan ini dengan menggunakan obat-obatan dari dunia medis dan juga mungkin sebuah operasi, yang mana tidak ada siapapun yang ingin menjalani hingga sampai ke tahapan yang keempat. Dan tentu saja banyak sekali yang juga mengalami keluhan ketika mereka minum obat malah tumbul atau malah muncul efek samping yang lain, yang mana penyakitnya selesai tapi muncul penyakit lain yang akan menyusulnya. Okay, so very clearly, Amezcoa range of products, whether it is Geometry Disc, CP4, or BioLite 3, Segar Disc, they work on stage 1 and 2 of the progression of the disease. And that's the reason why we are saying that our products are wellness products. Our products are not mainstream medicine or molecules of pharma, but we are actually using natural elements of the nature, which is water, air, that is environment, and light. Dan untuk karena itulah produk kami di Amezcoa sendiri seperti Amezcoa Geometry dan Amezcoa Segar itu lebih berfokus pada pengobatan energi di tahapan yang kedua. Itulah mengapa kami tidak mengatakan produk kami adalah produk yang kesehatan, tapi ini adalah produk kebugaran, yang mana kami memanfaatkan elemen penting dari alam seperti salah satunya air yang pertama, yang kedua adalah udara yang bisa kita dapatkan di mana-mana, dan juga cahaya. Okay, so let's see the brand video of Amezcoa. Okay, it will be in English, but maybe Dwi, you try to translate later the main points of it. We believe that a holistic approach to wellness is the key to a better life. Combining multidimensional aspects of wellness that embrace scientific methods with alternative therapies is allowing people to improve their understanding of what it means to be healthy, to reconnect to the rhythms of nature, and find their equilibrium. At Amezcoa, we have been studying the science behind these rhythms, dedicated to harnessing nature's energy by understanding its natural patterns and wavelengths. All things are connected. Amezcoa's breakthrough technology utilizes nature's geometry and wave patterns by creating usable and wearable products that realign molecular structures in the body. Our research has found that these products convert potentially harmful frequencies into beneficial energy. Or Qi. Amezcoa is committed to developing products that work in harmony with nature and with a holistic lifestyle.
We're dedicated to helping you reach your optimum physical and mental well-being and improve your quality of life. So as it very clearly mentioned in that video, we are using the natural elements to work in harmony with our body, and we develop the solutions with all those elements keeping in our mind, using the latest technologies that can improve the quality of those. So before that, we need to know what harms us. Okay, so what are the stressors of our life and how we can find the solutions using natural elements. Jadi dari video tadi kita bisa melihat bahwa produk kami benar-benar memanfaatkan energi dari alam seperti halnya air dan udara dan juga cahaya tadi. Bagaimana caranya elemen tersebut bisa bekerja secara harmoni dan meningkatkan kesejahteraan tubuh kita baik dari kebugaran dan juga kesehatannya. Dan sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa yang merusak kita dari luar dan apa dampak sebenarnya yang ditimbulkan dari penyebab-penyebab atau faktor-faktor luar ini. Okay, so when we talk about environmental stressors, it all includes electromagnetic fields that are present in our surrounding environment, which are coming from your cell phone towers, electrical towers, all the gadgets that you are using, and every single electrical system that you have in your home, offices, and even in the society. Dan yang pertama adalah frekuensi elektromagnetik yang berasal dari semua perangkat elektronik yang kita miliki seperti handphone kita, laptop kita, wifi router di rumah kita, juga termasuk seperti menara komunikasi yang ada di luar sana dan semuanya yang bersifat elektronik dan juga memancarkan energi atau memancarkan frekuensi itu tadi adalah yang kita sebut sebagai salah satu yang dinamakan stres lingkungan. And also look at our lifestyle today, the way that we are eating all the processed food, stored food, preserved food with a lot of salts, chemicals, artificial flavorings, and all these stuff also causes the damage in our body by improving or increasing the acidity that can totally harm the balance in your overall system. So that can lead to various problems, including cancer. Dan juga yang faktor berikutnya adalah gaya hidup, di mana gaya hidup ini dipengaruhi dengan apa yang Anda makan, terutama jika makanan Anda adalah makanan yang mengandung banyak sekali garam, banyak sekali zat pengawet, dan juga intinya banyak zat-zat tambahan buatan lainnya, dan gaya hidup yang kurang sehat, dan lain sebagainya, itu dapat membuat tubuh kita memiliki atau kecenderungannya menjadi lebih asam daripada yang sebelumnya. Sehingga kondisi tubuh seperti itu dapat membuat atau dapat menimbulkan potensi penyakit seperti kanker ke depannya. And if you actually look at one of the very important ingredient of our body that can immensely help us is the water that we drink today, because this water, what you drink, it carries out a lot of functions because it constitutes of average 70% in our body, and it is responsible for all these functions in our body. But today we ignore it to the max. The drinking water, we are totally ignoring it. Padahal dengan dua faktor tadi itu sebenarnya kita bisa melawan itu semua, kita bisa istilahnya tidak terdampak dari itu semua jika kita minum air yang cukup. Karena secara tidak sadar sebenarnya tubuh kita itu terbuat 70%-nya dari air. Dan ketika air ini bisa kita penuhi kebutuhannya, maka tubuh kita sudah berada di level yang terbaik. Namun sayangnya banyak sekali dari kita yang tidak memperdulikan masalah air atau air minum yang cukup ini setiap harinya. Just imagine if you offer a young kid today 3 options. One is plain drinking water. Second one is a healthy juice like a carrot or beetroot juice. And the third one is a chilling Coke, very chilled Coke. Which one he will prefer when he's thirsty? First, the hand will go to the Coke, right? Because that is the mindset, that is the influence that through advertisements, through all these kind of marketing stunts, these sodas they have on the younger generation, including some of the elderly people. I know people who drink like Coke 10 cans a day, but these are very, very fundamental basic things that we are ignoring. Our body needs water, not in any another form where it is sugary drinks, whether it is any other form. Plain water carries out all these functions.
Dan kalau kita coba tawarkan pada anak muda atau generasi muda mengenai minuman apa yang mereka ingin pilih, sebuah air tawar, air putih tawar, atau air minuman bersoda. Biasanya banyak dari mereka pasti akan memilih soda tersebut karena tentu saja itu juga akibat pengaruh dari marketing ataupun iklan yang mereka lihat betapa soda itu dapat menghilangkan rasa haus dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut itu adalah hal yang sangat fatal. Kenapa? Karena itu sama seperti kita mengabaikan kebutuhan dasar kita, yaitu air putih atau air mineral, air tawar biasa. Dan itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita sebenarnya. Okay, but this the product that we are going to talk about, Amesqua Geometry, it is actually going to bring all our regular water structure back to its original structure. So when we talk about structure of the water, it's very, very essential to understand our regular drinking water today is lacking the main component, which is called the structure of the water, because of two important reasons. One is chemical distortion, and the second one is mechanical stress. Chemical distortion, it happens at all reservoirs, all water treatment plants, where they add chemicals like chlorine and 50 other chemicals. And number two, mechanical distortion is because pipelines and the motor pumps, heavy motor pumps that we are using to pump the water with the electrical energy, which is like a vibrational shock to the water. So with these two main stressors, the water loses its natural structure, which is hexagonal crystal, and we have this product called Amesqua Geometry to bring that life force energy back, bring that amazing structure back in our drinking water. Lalu kami memiliki sebuah produk yang kami sebut Amesqua Geometry, yang mana fungsinya yang paling utama adalah dia dapat mengembalikan air yang berstruktur. Jadi intinya air biasa, dia dapat membuat air biasa tadi menjadi air yang berstruktur kembali. Dan mengapa hal tersebut penting? Karena pada dasarnya air yang kita minum setiap hari, yang bisa kita dapatkan setiap harinya, itu bukanlah air yang berstruktur, yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan mengapa demikian? Karena air yang kita minum setiap harinya itu kehilangan strukturnya akibat dua hal. Yang pertama adalah karena gangguan dari kimia, dari zat kimia yang dia dapat, dan juga gangguan dari tekanan yang juga dia dapat. Saya jelaskan yang dari kimia terlebih dahulu. Seperti halnya air yang didapat dari alam, tentu dia harus diolah terlebih dahulu. Ketika diolah oleh pusat pengolahan air, katakanlah, tentunya mereka mengaplikasikan banyak sekali zat kimia seperti klorin dan lain sebagainya. Dan itu merusak struktur alami airnya. Yang kedua adalah tentu air tersebut juga melalui proses perpompaan. Jadi tenaga ataupun tekanan yang dihasilkan dari pompa tadi akan merusak struktur alami airnya, sehingga air yang kita dapat tidaklah sama seperti air yang ada dari alam. And actually, if you look at how the geometry disc is manufactured, it has got 14 minerals and 2 crystal powders. These 2 crystal powders that we are telling to the world, it is no more secret. One is a diamond powder and clear quartz powder. These two we are telling to the world, whereas the 14 minerals are trade secret. And this mineral composition, when it is put into the glass and heated up with a liquid glass, then it is molded and printed into this design. Each disc undergoes a process of energization for over 7 days in a chamber, in a vacuum chamber. That is a special process that only belongs to CUNA. Nobody else can copy it because that is so unique and proprietary. And the third one is the design that you see on the disc. This design follows the principles of geometry, where it has got a function in our life. It will transmute harmful EMFs in the surrounding environment to beneficial frequencies. This design alone. Okay, thank you. Jadi yang membuat Amesqua Geometry itu istimewa juga salah satunya adalah karena dia dibuat dari gabungan 14 mineral dan 2 kristal di dalamnya. Dan 14 mineralnya kami tidak bisa menyebutkan karena alasan hak merek dagang. Tapi yang kristalnya sendiri yang kami gunakan adalah kristal berlian dan juga kuarsa. Yang mana keduanya adalah elemen yang bisa kami gunakan untuk mendapatkan manfaat dari Amesqua Geometry itu sendiri yang seperti Anda tahu. Jadi kedua kristal tadi dan juga 14 mineral dilebur dengan larutan kaca yang mana akhirnya dibentuk seperti produk ini. Dan setiap produknya melalui proses pembuatan
yang sudah memiliki hak paten dari kami. Jadi kami menaruhnya di dalam ruang hampa udara untuk memberikannya energi, proses energisasinya. Dan tentu saja yang membuatnya istimewa adalah geometri itu sendiri memiliki desain yang unik, yang tentunya desain yang unik ini sendiri dapat memberikan manfaat untuk bukan menghambat, tapi menetralisir gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar Anda untuk menjadi gelombang atau frekuensi yang bermanfaat bagi tubuh Anda. So how does this geometry disk work? Let me give you an example, okay? In a very simple, easy to understand example, think like when you're in a childhood, like when you're in a school days, you would have done an experiment with a magnet and an iron particle, whether it is a pin, metallic pin, iron particle, right? So you bring the iron close to the magnet and you immediately see that this iron is immediately stuck to the magnet. So magnet can attract, correct? And you leave it there for 30 minutes. And then you take out the magnet and you look at this particular iron, it still has the magnetic properties. And this can stick to other iron. So it can still transfer these properties to other iron, similar kind of atoms. Okay, this entire process, what we call from magnet to iron, is called magnetic induction. So it is actually giving its energy to the one that can receive and align. Similarly, consider this as a magnet, but with a magnetic energy. In the case of magnet, here biodisk with or a geometry disk with the energy of the geometry disk. Now you take a glass of water. This energy can realign the water molecular structure. How it realigns in the case of iron. So you place it. This energy is directly vibrating in with the water, and it realigns the structure. And the structure, how does it realign? Let me show you first in the form of how the dead water structure looks like. This is exactly how our regular water looks like when we normally drink the water coming from our reservoirs, coming from the ground, coming from all these water bottles that we buy, and all these stuff is actually like this. There is no proper alignment, no proper structure. It is real footage of water drop taken from the tap water from the lab in Japan, IHM Institute. Dead water. This water is what we call is not structured and it is dead in nature. Okay, now we use the geometry disk for the same water, and you see the next video where it is totally structured, and this is exactly how the structure, I mean, when we talk about hexagonal crystal, this is what you achieve on the same tap water. Right now it is showing the beautiful arrangement of crystals under microscope. Again, it's a live footage recorded while the water is actually coming from liquids, frozen state to liquid state, but it is energized on the biodisk. So geometry disk, you can see that hexagonal crystal in the center. You see the hexagon and how it is beautifully coming up like a diamond or flower or like that, and it is continuously growing, yeah, that is. And it is still 3D. That's why you can't see the center core very clearly until you zoom into the center. Oke, jadi dari awal mengenai bagaimana kok bisa Yamaskal Geometry bekerja untuk memberikan struktur pada air, untuk memberikan penjelasan yang sederhana, Anda bisa samakan ini seperti proses magnet. Jadi magnet, kalau Anda tahu magnet biasanya dia tentu akan menempel kepada sebuah partikel besi atau baja. Katakanlah kita memiliki sebuah magnet dan satu buah baja kecil atau besi kecil yang kita tempelkan ke dalam magnet dan kita diamkan 30 menit, lalu kita lepas keduanya, maka baja atau besi tadi dapat bertindak sebagai magnet. Jadi baja atau besi yang dilepas tadi, ketika kita dekatkan dengan besi yang lain, maka dia akan menarik besi tersebut. Yang mana dia menjadi magnet itu sendiri. Yang kita sebut ini prosesnya adalah induksi dari magnetik. Dan ini sama seperti cara kerja dari geometri. Jadi geometri memberikan struktur kepada air karena dia memang bersifat seperti itu. Jadi dia dapat mengembalikan struktur air menjadi seperti yang ada di alam, seperti bentuk heksagonal, dan tentunya ketika Anda minum, Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa langsung kepada tubuh Anda. Dan ini adalah gambaran mengenai struktur air yang bisa Anda dapatkan dari sumur, ataupun dari air di pipa Anda, ataupun air botol yang Anda beli, kemasan-kemasan begitu.
Can you play the video for this one? Oh, And okay. then So, yes. yeah. Jadi bentuknya masih kacau, tidak berbentuk apapun. Yang kita sebut sebagai air mati atau dead water. Dan baru ketika dia diletakkan di atas geometri, maka to the next. Setelah Anda letakkan ini di atas geometri, maka dia akan memiliki bentuk heksagonal. Dia akan kembali lagi ke bentuk aslinya, bentuk segi 6, dan akan terus membentuk atau terus berlanjut prosesnya menjadi lebih heksagonal di setiap ujung-ujungnya. Dan inilah struktur asli atau struktur alami dari air yang Anda bisa temukan di alam sana. Okay. So structured water has so many benefits in our body. Number one, it absorbs very, very well through our cell membrane. That means all our cells, when you drink geometry structured water, they absorb. So the water actually goes into the cells. So when water goes into the cells, it also carry the nutrition, it also carry the oxygen, because oxygen is actually through our blood, right? Our RBC will absorb it. So you will have better oxygen levels, better food, and also water itself is a medium that is very important for our mitochondrial activity. So when all these things properly go inside the cell, your mitochondria will use all these ingredients to emit all the energy that is required. So cell energy will be fantastic, your metabolism will be fantastic, and whatever waste products are produced also will need to be detoxified. That means coming out of the cell is also very important, going inside and coming out. So this movement of water molecules through the cell membrane will become very active. So you will have better absorption, that means hydration, and better detoxification, which is also removing the toxins from your body. So when these two happen, you will feel very active. So you will feel energized, you will feel refreshed, you will feel that you are very getting showered from inside, and that directly leads to a better immune system and also better energy levels. And the design factor of the geometry disk, by placing in between the gadgets, it also help to harmonize your space. So these are the key benefits of using geometry disk. Untuk manfaat utama dari Amezcua Geometry itu sendiri, jadi tadi memang dia dapat memberikan struktur pada air. Yang Anda akan dapatkan ketika Anda minum air tersebut adalah dia akan terserap lebih baik ke dalam sel tubuh Anda. Di setiap sel tubuh Anda, dia akan benar-benar terserap dan memberikan tubuh Anda energi. Dan ini juga selaras dengan manfaat yang Anda dapat pada setiap aliran darah Anda. Ketika sel Anda bekerja dengan baik, maka aliran darah Anda bekerja dengan baik, dan dia dapat bisa membawa oksigen yang lebih efektif, yang lebih efisien di dalam setiap aliran darah, yang mana akhirnya akan membuat Anda lebih berenergi, membuat Anda lebih segar, dan membuat Anda terasa lebih nyaman daripada yang sebelumnya. Ini sama seperti halnya Anda mandi, tapi yang mandi ini bagian dalam tubuh Anda. Jadi bisa Anda bayangkan betapa segarnya tubuh Anda ketika Anda minum air yang berstruktur. Dan ketika Anda juga merasa segar itu juga dikarenakan proses detoksifikasi yang berjalan dengan lancar. Karena ingat, dia terserap dengan baik ke dalam sel tubuh Anda, yang mana dia harus dikeluarkan kembali. Jadi tentu saja proses aktif ini akan menyebabkan banyak sekali proses pembuangan racun, karena dia benar-benar masuk ke sel langsung keluar lagi. Jadi proses pembuangan racunnya berjalan cukup sering, dan itu tidak ada masalah karena itu sama saja tubuh Anda intinya tidak kekurangan cairan dan tubuh Anda benar-benar menyerap semua air yang Anda minum. Okay. And how to use the geometry disk in various areas of your life. You can actually use it first by placing the glass of water or pail of water on top of the geometry disk and leave it for 10 to 15 minutes. That will energize the water. You can also energize personal care products. Whatever that you apply on your skin, on your hair, also can be energized. You can also energize your medication. You can carry this product on your body to also boost your energy levels. You can use it with BioLite 3 to get the light therapy benefits along with the energy of the geometry going into your body, where you will have fantastic benefits with reduction of pain, improving your healing and all this stuff. And also you can use the geometry disk by the water to be given to plants, to pets, animals, and all this stuff. Okay, so the whole list, Dwi, you can take them through.
Jadi untuk apa saja yang bisa Anda lakukan dengan geometri itu sendiri, jadi ada banyak hal yang bisa Anda lakukan tentunya. Yang pertama adalah Anda bisa meletakkan segelas air tentunya di atas geometri, lalu Anda diamkan dan begitulah Anda bisa mendapatkan air yang berstruktur. Lalu apa hanya itu? Tidak hanya air, Anda bisa meletakkan apapun di atasnya, seperti contohnya skincare Anda atau obat-obatan Anda. Karena jika Anda lakukan, maka dia akan memberikan obat-obatan atau skincare tadi penyerapannya lebih baik ke dalam tubuh Anda. Jadi misalkan Anda pakai skincare, dia terserap ke kulit lebih baik. Jika Anda menggunakan obat-obatan, obat-obatannya akan bekerja lebih lama begitu. Fungsi bioavailability-nya akan lebih baik. Dan tentu saja Anda bisa membawa geometri kemanapun Anda pergi. Anda bisa letakkan ke dalam tas Anda atau di kantong Anda jika muat, yang mana dia dapat memberikan tingkat energi yang lebih baik selama Anda beraktivitas, dan juga dia juga bisa digunakan bersama dengan Violet 3. Jadi tidak hanya Anda mendapatkan energi dari geometri, tapi Anda juga mendapatkan manfaat terapi cahaya dari Violet 3. Dan Anda bisa menggunakan air yang berstruktur untuk mencuci buah dan sayur supaya menghilangkan pestisidanya dan lain sebagainya yang ada di dalam sayur dan buah tadi. Geometri ini juga bisa Anda letakkan di ruangan Anda, di ruang kerja Anda untuk melindungi Anda dari gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar tempat tersebut. Dr. Shafi, I think you're on mute. Okay. So with that, we conclude the basic understanding of geometry disk. It works 30 years, and also it comes with the shield that you should be using it all the time, because it drops, it can break. So it has to be monitored, or it has to be utilized carefully. And also, this product should not be kept in the freezer compartment or the refrigerator. And you should be very careful when you are using this with high temperatures as well as very low temperatures. These are the basic care instructions for geometry disk, and we can open the floor for questions. Dan untuk petunjuk penggunaannya, tentu setiap Amesco Geometry dilengkapi dengan pelindung silikonnya. Jadi ketika Anda ingin menggunakannya, pastikan Anda selalu menggunakan pelindung tersebut. Jikalau dia ternyata tersenggol dan jatuh, tidak pecah dengan adanya pelindung tadi. Dan memang karena dia terbuat dari kaca, maka disarankan untuk selalu menggunakan pelindung silikonnya. Lalu jangan sampai Anda memberikan geometri ini ke suhu yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Seperti salah satunya Anda letakkan ke dalam freezer Anda atau Anda rebus geometrinya. Karena kalau dia terekspos dengan suhu yang sangat ekstrim, antara terlalu tinggi atau terlalu rendah, dia dapat rusak akibat suhu tadi. Dan itu saja untuk panduan penggunaan serta penjelasan secara umum mengenai Amesco Geometry. Sekarang kita buka panel untuk tanya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan seputar geometri terutama, Anda bisa tanyakan pada kami mulai sekarang. And then we going to come back with our question at the first minutes when we are doing this, since people already put their question in. It's from Ibu Agustina here. Alright, saya bacakan terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Shafi dan Pak Dwi. Saya punya adik laki-laki di Indonesia ada sakit jantung. Dokter sarankan untuk pasang ring. Saya langsung kirim Amesco Geometry dengan Biolex selama 6 bulan. Masih dirawat di rumah sakit sambil terapi. Alhamdulillah saat kembali dan dokter menyarankan tidak pakai ring. Apa more like a testimony, is it? Di terapi atau bagaimana? Terima kasih. Okay, this is actually, sorry, your voice is breaking. This is actually good testimonial because Ibu Agustina, convicted by the doctor, like you have to put a ring on your heart because her brother have a bad condition of hearts, bad heart condition. And then she decided to try to use this Amesco Geometry and Bioletry to her brother, and for 6 months, her brother used it while also follow the doctor's medicinal procedure. Yes. Then suddenly the doctor said, yeah, it's actually getting better, and your brother doesn't need on medication anymore into your heart. I mean, it's already good. Yes. Now the question is, should very bad. You're breaking very bad by using your voice is breaking very bad.
continued or it's already get better? I Oh, cannot hear you. sorry. Okay, I think Still very low. okay. My bad. Wait. Okay. Now is it clear? Why it is? Uh, Yeah, it's breaking a lot. Is it raining over there? hello? Yeah. Yes. Wait. I will switch. Because the voice was totally breaking last few Okay. times. Now, how about now? Yeah, now it is very stable. Yeah. Very stable. Okay. So, where did I left with? Do Yeah, I you mean, do I you? understand that for the 6 months that she tried the Mhm. BioLite and all, Yes. her brother, right, basically Yes, felt her very good brother. and recovered also much better. Yeah, now the question, I think the thing that I missed, the question is, should the treatment for using the geometry and biolatry should be stopped after it's getting better, or do they need to You continue can it? I mean, continue drinking geometry water, and also you can also continue the BioLite, but reduce the timings to, say, for example, if you're using 3 times a day, reduce it to just 1 time a day and slowly get rid of it. Slowly you can stop. But drinking water is a continuous process. Energized water you must be consuming throughout. oke. Jadi intinya itu tadi adalah sebuah cerita yang sangat baik, cerita yang mungkin sangat menginspirasi dan juga saya sangat terkesan mendengar cerita tersebut. Dan tentu saja testimoni ini perlu kita pahami bersama teman-teman. Jadi ketika seseorang sudah pulih kondisinya, dan saya juga yakin ini pulihnya juga karena mengikuti anjuran dari dokter dan juga dari produk MS Gua. Tapi ketika sudah mulai membaik, diusahakan jangan sampai putus untuk minum air yang berstruktur tadi. Jadi tetap harus konsisten minum airnya, tidak perlu dikurangi. Namun untuk terapi menggunakan BioLite 3, misalkan tadinya 3 kali sehari pada saat melakukannya, bisa dikurangi menjadi 1 kali sehari saja. Jadi perlahan kita mengurangi prosesnya hingga betul-betul kondisinya jadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi yang jelas itulah yang tadi dimaksud mengenai produk kami dapat membantu proses pemulihan tubuh Anda secara alami. Begitu. Oke, we are going to the next question in here. We do have it from Ibu Wiwi. Ibu Widiarti, selamat pagi Dr. Syafi. Saya mau tanya, jika terapi air buat minum, padahal sudah higienis, karena setiap minum harus direbus. Oke. Alright, so basically Ibu Wiwi asked whether like, is it okay for us to treat the water that is, the water that we take from the groundwater, we haven't boiled it, and then which one do you prefer? Should we boil it first, then do the Boil it first. therapy? You can boil it first, All right. and then you can energize it. As long as your boiling is not more than 20 minutes, the water won't get damaged. It's okay. You can boil it first and then you can energize. So it's not the other way around, right? You can do other way around also, no issues. But boiling 20 should minutes not ya. cross 20 minutes. Yeah. Oke. Oke, untuk yang ini Bu Wiwi, sebetulnya air yang mau direbus itu sebenarnya energinya saya tidak bisa bilang hilang begitu langsung hilang ya. Jadi sebenarnya air yang sudah distruktur ketika Anda rebus itu tidak masalah. Tapi menurut Dr. Safi jangan sampai lebih dari 20 menit proses perebusannya. Jadi tidak boleh lama-lama begitu. Karena air yang direbus pun juga baik untuk terapi uap. Maksudnya Anda hirup uap dari air rebusan yang sudah diterapi, airnya tadi sangatlah baik. Namun itu tadi yang perlu dicatat, jangan lebih dari 20 menit. Jadi biar bisa lebih efektif, mungkin lebih baik direbus terlebih dahulu. Ketika dia sudah matang, baru dienergisasi, baru diletakkan di atas geometri. Begitu. Itu mungkin lebih efektif tanpa Anda harus khawatir untuk memberikan batas atau waktu 20 menit ketika Anda merebusnya. Kurang lebih seperti itu untuk Ibu Wiwi. Dan berikutnya Ibu Sri Wulan. Oke. Basically Ibu Sri Wulan asks, does MS Gua Geometry able to, to tweak or, to increase or decrease the pH of the water?
No. It will not change the pH of the water drastically. Only borderline increase to alkaline. What we have observed, that means if it is water is like 7.1, will become like 7.2 or 7.25. Borderline increase only. It won't change the pH of the water because our geometry disk doesn't add any minerals to the water. It will only give the energy to the water, which realigns the water molecular structure. Composition is the key for the pH. Composition won't change. Only the realignment of water molecular structure will be done. So if you take the water which is from a very good source, like if you're taking it from a water filter which is known to have good pH, and then you energize it, it becomes structured pH water, structured alkaline water. Oke. Jadi apakah geometri dapat menambah atau mengurangi pH atau intinya dapat mengubah gitu ya pH dari air yang kita mau minum. Jadi sebetulnya kita tidak mengatakan bahwa geometri itu dapat menaikkan pH yang tadinya 7 jadi 8 atau 7 jadi 6 begitu ya. Tidak, dia tidak separah itu untuk menaikkannya. Tapi menurut Dr. Safi tipis sekali. Jadi katakanlah pH air itu 7,1. Ketika dia sudah diberikan struktur oleh geometri, dia bisa naik jadi 7,2. Mentok aja 7,5 tadi katanya. Tapi yang jelas lebih ke arah basah. Dia akan menjadi cenderung lebih basah, bukan menjadi asam. Itu yang perlu dicatat. Tapi tidak naik drastis, bahkan hampir tidak ada bedanya. 7,1 pun kayaknya agak sulit dicapai begitu ya. Jadi karena memang geometri tidak memiliki mineral yang dapat mengubah pH air itu sendiri, karena dia berfungsi hanya untuk merestruktur molekul air tersebut menjadi air yang berstruktur. Intinya itu. Kenapa bisa naik sedikit? Karena airnya sudah menjadi berstruktur sehingga ketika masuk ke lidah, ini penjelasan tambahan saya, ketika masuk ke lidah maka Anda akan merasakan itu agak sedikit berbeda, tapi tipis, sangat tipisnya, saking tipisnya mungkin tidak ada bedanya, mungkin seperti itu ya untuk Ibu Wiwi. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurjana. It's already in English. Good morning, Dr. Safi and Pak Dwi. How to use geometry for recovery after accident? Besides drink the energized water, do the patient have to use BioLite? Is it available? Okay, if Nurjana is in the call, yeah, you can actually come and explain to me on what kind of accident it is. If it is something to do with joints, bones and all, definitely there is a recovery required, correct? There's a lot of cell regeneration required, recovery required. So use the BioLite is the best option. If the light is not available, then you have no other option but use a geometry disk and use a torchlight and do it. But the problem is it's very, very strenuous. How can you say, it's very tedious process. You need to shine the torchlight, the white color LED torchlight, rotating for 20 minutes, and you have to do it like 3-4 times a day, which is a very tedious process. If you have BioLite, it's very fast and easy, automatic. Oke, mungkin Ibu Nurjana bisa dijelaskan seperti halnya apa sih kecelakaan atau accident yang dialami, karena tentu saja itu juga nanti mungkin akan memperjelas juga jawabannya dari segi apa saja yang perlu dilakukan. Tapi yang jelas tentu BioLite 3 sebenarnya dibutuhkan untuk proses pemulihan dari kecelakaan tadi. Jikapun tidak ada BioLite, sebenarnya menggunakan geometri saja cukup. Kalaupun Anda punya senteran biasa, itu tadi menurut Dr. Safi bisa Anda gunakan, tapi tentunya tidak hanya disinari begitu saja. Anda harus menggerakkan senternya terus, Anda harus memutar senternya terus, dan tentunya efeknya tidak akan sama seperti BioLite 3 itu sendiri karena spektrum warna yang berbeda. Jadi iya, tapi itu mungkin bisa jadi jalan pintas, tapi tentunya tidak akan sampai ke tujuan dengan mudah begitu ya kalau tidak ada BioLite 3. Namun yang jelas memang kuncinya adalah di air yang berstruktur tadi untuk membantu proses regenerasi sel yang lebih baik. Itu kalau boleh saya menambahkan. Oke, I hope that's quite clearing the Bu Nurjana question. Now we are moving on. Ini ada dari Ibu Iis Windasari. Semangat pagi Pak Dr. Safi dan Pak Dwi. Saya mau tanya, punya komplikasi. Blank, blank, blank. Okay. So basically, Ibu Iis has a mother that also have quite a complication. A lot of diseases of her mother. And she actually did the
drink the energized water, also use the BioLight 3. But after doing especially the light therapy, Mhm. her mother complained that she cannot sleep. I mean, like she always feelings awake after the therapy. Like, is that normal, or is there any other factor that cause that to Yeah, happen? we need to know more about what are her issues, and it is always better to not to shine just before sleep, because if you are using the red light or other lights other than the blue, and blue should not be shined on your body for sleep. It has to be kept in the environment where you sleep for better, inducing better sleep. So next to your bed, that kind of a place, not on your body. So if you are not able to sleep because of the energy that is you are getting from the BioLight, do not shine it at least just before sleep. At least give a window of 3 to 4 hours before sleep. So you shine it, then only after 3 or 4 hours you are going to bed. The last Okay. session has to be 4 hours before your sleep. So probably the details that I haven't said to you is that the reason why she cannot sleep is because after the therapy she feels the pain, like her mother feels the pain. I don't know what kind of pain that she We need to feel know, after. yeah, very difficult to say anything because we don't know what conditions she's having, she is having, and what kind of light she's using, and how many times she's using. So a lot of information is required. But whatever, if there is any discomfort of after shining the light, you should stop using it and try to get some more info first. Oke. Jadi sebenarnya satu juga yang perlu dipahami dari terapi cahaya menggunakan BioLight 3. Jadi saya rasa juga ada sebenarnya ketika kita menjelaskan mengenai Amiskwa BioLight 3 di terakhir-terakhirnya itu, kalau kita baca teks yang panjang, teks pernyataan sangkalan. Jadi memang penggunaan dari BioLight 3 itu sendiri itu disarankan tidak untuk dilanjutkan ketika terjadi rasa tidak nyaman setelah Anda menggunakannya. Itu memang ada. Jadi jika malah terasa tidak nyaman setelah proses terapinya, mohon diberhentikan terlebih dahulu karena mungkin ada penyebab-penyebab lain yang kita tidak tahu apa itu. Nah, untuk kasus ini sebenarnya kenapa sampai sakit dan tidak bisa tidur? Kalau kita melihat dari tidak bisa tidurnya, mungkin yang bisa dilakukan adalah mohon tidak menyinari BioLight 3 saat mendekati tidur. Itu mungkin bisa jadi solusi terlebih dahulu. Jadi kalaupun mau dipakai ketika tidak saat mau tidur, mungkin bisa dikasih jarak 3-4 jam sebelum tidur untuk menggunakan BioLight 3. Dan perlu diingat ketika Anda menggunakan BioLight 3, apalagi untuk mau tidur, apalagi untuk membuat seseorang bisa tidur lelap, nyenyak, gunakan sinar warna biru, tapi di ruang yang terbuka. Maksudnya tidak disinari ke badan. Kamu bisa menyalakannya dalam mode obor, ditaruh di meja atau di tempat di sekitar tempat tidur Anda, supaya Anda mendapatkan efek dari cahaya biru dari BioLight 3 dan geometri tersebut. Jadi warna birunya tidak diarahkan ke badan, tapi ke ruang di sekitar Anda. Kalau Anda ingin mencoba mendapatkan pengalaman tidur yang lebih baik. Tapi intinya kalau memang tadi terganggu tidurnya, mohon diberi jendela atau diberi jarak sebelum menggunakan Amiskwa BioLight 3 saat mau tidur. Saya rasa seperti itu, karena sekali lagi rasa sakit ataupun penyebab indikasi yang lain tentunya itu juga bergantung pada kondisi dari seseorang tadi. Mungkin ada kondisi medis yang tidak kita ketahui yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada dari Ibu Sogira sepertinya. Ya, Ibu Sogira, selamat pagi Dr. Safi. Mau tanya bagaimana cara menerapi mata dengan geometri? How do you use geometry to do eye therapy with it? Never shine with the light on geometry on your eyes. It has to be at the back of your eyes, and then you energize the water and spray into your eyes. So structured water into your eyes, light at the back of your head. Oke, jadi untuk menggunakan produk Amiskwa, terutama jika Anda ingin menerapi mata Anda, mungkin istilahnya mata Anda mudah lelah atau setelah sudah melihat gadget terlalu lama begitu ya, sebenarnya bisa diterapi menggunakan Amiskwa BioLight 3. Anda bisa menggunakannya tapi di bagian belakang kepala Anda. Tidak disinari langsung dari depan ke arah mata. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa menggunakan
produk seperti Amezcua Mist atau Anda bisa menggunakan intinya produk seperti itu Anda bisa menggunakan air yang berstruktur tentunya dan diarahkan ke mata. Kalau yang seperti itu tidak apa-apa diarahkan langsung ke mata. Jadi itu ada 2 terapi yang bisa dilakukan dengan produk Amezcua untuk bagian mata Anda. Entah itu habis ngelihat film terlalu lama, video terlalu lama. Kedua hal tadi dapat membantu menjaga kesehatan mata Anda. Oke, berikutnya di sini ada dari Ibu Ponium. Selamat pagi Pak Dr. Safi dan Mas Mega, mau sharing. 3 hari saya batuk dan flu, suara tidak jelas, biasa, bla bla bla. Okay, it is not a question, but literally a testimony about how she got cough and also cold, and then she decided to do the therapy using the geometry. Like she applied 7 times actually, 7 times Very applying nice. the cycle, the cycle, and then after probably how many it is, she doesn't mention how long she did this, but actually her cough and also her cold is like went away, like it's getting better lah after she drink energized water for 7 times like that. Okay. That's the That's story actually a that very she good won. testimony. Yeah, that's also very good testimony. And I shared the link for all my videos. You guys can click and get it. Those who have not done it, you can actually click the link and get access to all the videos. Even though they're in English, you can actually select the subtitles. Yeah, we can take one last question, Dwi. Oke, one last question. Jadi tadi juga Dr. Safi menyampaikan ada sebuah link yang dikirimkan di chat. Itu Anda bisa melihatnya di situ mengenai beberapa ragam video-video mengenai Amezcua. Walaupun dalam bahasa Inggris, tapi beberapa sudah ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, satu pertanyaan terakhir. Biarkan saya memilih dengan pertanyaan yang belum nih. Yang belum. Ini Ibu Harini. Semangat pagi Pak Dwi, mau bertanya, sampai berapa lama geometri itu boleh direndam dalam air? Thank you. So how long it should be, for a geometry to be put underwater? Is there any restriction on how 1 liter, long 15 minutes. You can minimum time for 1 liter of water to be placed on top is 15 minutes to get the structure. You can actually put it as long as you want. You can leave it for 1 hour, 2 hours. Nothing will be problem to you. It will become stronger and stronger in terms of the energy, in terms of the structure. But 15 minutes is sufficient to achieve that state. And it will remain in that state as long as you keep it. There is no harm keeping it long. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada batasan untuk seberapa lama Anda bisa mencelupkan atau meletakkan geometri di dalam bak mandi atau bak air atau wadah air. Di dalam ya, dicelupin nggak ada batasan. Karena Anda hanya butuh waktu 15 menit saja supaya Anda mendapatkan air yang sudah berstruktur. Itu waktu yang minimal. Dan jika itu tambah lama, tentunya strukturnya makin baik, energinya makin baik. Dan selama geometri masih ada di dalam air tadi, maka strukturnya juga tidak akan menjadi hilang atau berubah aja. Intinya dia akan menjadi struktur yang lebih bermanfaat bagi tubuh Anda ataupun jika Anda gunakan untuk keperluan yang lain. Okay, I think that's all for all the question and all the explanation that we can give. Dr. Safi, thank you very much. Anything so that you want to say? Yeah, I mean, if you guys are actually following my Thursday Zoom sessions, last Thursday Zoom session, I spoke about the importance of frequencies and importance of resonance. Please watch the video if you have not done it. Those who can understand English, it will be very powerful video for all of you to understand the importance of resonance. Exactly how our cheapened works was very clearly explained in the form of videos, examples, and all this stuff. Okay, with that, thank you very much. And later I'll see you on Instagram at 8 p.m. Thank you. Bye-bye. Thank you, guys.